Experience some crazy savings, unbelievable discounts store-wide in Metro's biggest sale of the year. The Metro Crazy Sale from November 29 to December 1. Enjoy incredible savings of up to 70% off on great selections. Don't miss out on this limited time event. Prepare now for Christmas. Here's an exclusive treat to all MRC members. Additional 10% off on selected items. See posters for more details. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 205938 series of 2024. Paminawa ang tulumanon. Sensorily Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City. The original Koi Herbal Capsule. Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, murag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, akong pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-check up sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule. The original Koi Herbal Capsule. Ipatak-patak ang punjisol sa kati-kati ng katawan, tulad ng buni, alipong at an-an. Tandaan! Sabuni, alipunga at saanan! Punjisol mo! Benzoic acid plus salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Fungisol mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Majesty Pharmacy, Dillings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, La Nueva Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Kon mo palit og tambal, kanang nasuwayan, kanang masaligan, kanang dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Kalidad nga tambal, vitamins ug pampagwapa, naa ang Unilab para nimo. Mao kana ang alagang Unilab. Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko din. Daghan akong try kog mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ako mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Pag kayo'y nabasagan, madaling remedyohan. Pagkatapos dikitan, Parang bago na naman. Pioneer Epoxy, pandikit ng kristal, kahoy at bakal, pang-repair ng radiator, Tambucho, refrigerator, martilyo, kutsilyo, tipo, araro, gero, aparador, pampatibay ng bangka, kisame, etc. Pioneer Epoxy, paborito ng bayan. Straight to the point.